गुड मॉर्निंग सांग मैंने जय जगन्नाथ। आज गोटे नुआ वीडियो को आप समस्त स्वागत। देखते सबुदिन पर मुझे फ्रेश हो पूरा रेडी चलते ए तौल को जावा। आपण मैंने तो जानते मो नणंद आ मो भणजा आज आम बुलाबुली करार अच्छी जदि भी आप सबकि जानवा चाहते मो वीडियो को निश्चिंत शेष जाए देखिए। ताले चलतु जावा ठाकुर पूजा करवा कौन कौन सब आज दिन हो सबकि जानवा। देखिए आम पिठा बाहर को नहीं जाए पड़े ये देखो आम डुडू भिडियो कर गुगु आम पुपुनु बस माँ बस खरारे गुगु तार बालुंगामी करुच्ची खेलुची पुपुन तांकर पढ़ी सारिका सीठी बसी आ डुडू मुझे तो पिठा करी से खाइबे बोले डुडू आड़े फोन धरिकी सब वीडियो कर पड़ोनी। आईटी देखु आम दादा मार्केट जाऊँगी बैगण ये लदी दौरान गाड़ी रे आ शाग नहीं कि जाऊँगी मार्केट ये देखो सागर रोसे घर पिठा करुच्ची चा पिठा समस्ते माँ मो भणजा सब खाइले पूजा मुझे पर्यंत मुझे आग तक कर सब रेडी कर रखी खाली पूजा करी जाऊँगी सरीगला जा पूजा कर पूजा कर सारे आप देखिए आज पूजा। आज सांग मैंने वर्षर शेष पूजा ये वर्षर पुणी गोटे नुआ पूजा काली ठार नुआ वर्षरे आपण मानक भगवान सब भूल क्षमा कर दिंतु ये पुराणा वर्ष आ नूतन वर्ष से आपण मानक बहुत सारा ब्लेसिंग्स दिंतु बहुत सारा खुशी दिंतु मुझे ठाकुर पाखे प्रार्थना करुच्ची। देलो सेही पटे बाट अछि लो मु पटे कोनी सेपटे अछि किंतु हम हैप्पी कहू जे सेपटे गळी म तमरा हे गोटी रोटी पेट पुरिबो देखि आसिले तांगर क्लियर रोटी मोर बाट देखिए नही बसे देले समते जीवे यो बप्पा जिनिसटा देखि ना देखिरो बाटू कंट्रोल जिबा ना लोक हरण गाड़ी गोडा कते बोला आ गाड़ी रे जीवे ने आ ट्रैक्टर जल्दी देखि ये देखो आम टिकिना भिडियो कर सानू आमर ये बस कोबी काटुंट आज आम कोबी भजा हे बंधा कोबी मटर छुई पड़ी बो से बस खरारे आउपटे देखो आमर ट्रैक्टर बुलूचे आज बिल सेपट सब ये जोगुड़ा सब माने पानी थिला चाष हो पार नाला से गुड़ा सब टिके सुखिलार पानी चाष होपटे तो सब वर्षा है गछ पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी देखा जाउची बहुत ही बढ़िया लगुच आ टिकिना आ डुडू आमर पूरा आसचंदी माने खाली कैमेरा धरिकी सबुठी पूरा प्रकट हो जाउचंदी। मु खाउथले से टिकिना आसी आमर कहले भाउच तुम खाउछ मु वीडियो टिए करी आ मोर तो ये खाइबा चलीची ये तो सब लुगा आमर सुखा है मुझे शाग आ मटर तरकारी रुटी आ बरा देखन तो सांग माने हमर एठी भाजा मुंडू उकुणी बछा चली एठी टिकिना दे आइछि खाली उकुणी बाछिया आ एई टका ओडा आइछि खाली ठंडा फ्रिज रो जतियो ठंडा सब भांग पी साइलानी दुकान को सफा करता कैमरामैन काई कहछि दामी काई कहछि दामी दामी देखो से जिनिस सब जिनस जदि माने कोन कहलो भलो ठीक जगह व्यवहार करिवो सब भलो पड़िवो पिठाटा दे जत्ना रखी व्यवहार ले लंका दे हां ले बेटिया रोबे हाथ काढे
ଟିକିନା ଯେମିତି ଗୋଡେ ଡୁଡୁରା ଚକଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟସ୍ତ ନା କ'ଣ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ତ ମୁଁ ରୁମ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଆଉ ଖାଇକି। ଆଉ ଆଜି ତ ହେଉଛି ପୁରୁଣା ବର୍ଷର ଶେଷ ଦିନ। ଆଉ ଆଜି ସମସ୍ତେ ତ କିଏ କ'ଣ କେଉଁ ଭାବରେ ମାନେ ପୁରୁଣା ବର୍ଷକୁ ବିଦାୟ ଦେଉଥିବେ। ଆଉ ଯାହା ବି ମାନେ ସବୁ କିଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାହା ବି କିଛି ମୁଁ ଯେତେ ଦିନରୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି, ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି, ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଆଉ ତଥାପି ଭଲ ଲାଗିଛି ବୋଲି ତ ଆପଣମାନେ ସ୍ନେହ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଗେମ୍ ଦେଖିବେ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ମୋର ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁକୁ ନିଜର ଭାବି ଆଦର କରି ବାସ୍ ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଆଗକୁ ନେବେ। ଆଉ ଆଡ଼ଭାନ୍ସରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍। ଆଉ ପୁଣି କାଲି ଗୋଟେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠି ତ ଟିକେ ଯାଉଛି ମୁଁ ରେଷ୍ଟ ନେବି, ପୁଣି ଇଭିନିଂରେ ଦେଖା ହେବ। ଆଜି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଯଦି ବି ଗଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେୟାର କରିବି। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବା। ଏଇଠି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଟିକିନା ଆମ ବଗିଚା ଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଳୁ ଲାଗିଛି ଏଠି, ଆମର କୋଶଳା ଶାଗ ଏଠି କପଡ଼ା ସରିଲାଣି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବିଲ, ଆମ ବଗିଚା। ଏଠି ଜଣେ ମୋ ବଡ଼ବାପାଙ୍କ ଘର। କେତେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଲାଗିଛି। ଏଟା କୋଉଠି ଲାଗିଛି? ବାଇଗଣ ବିଲ ଚାରିକର ଲାଗିଛି। ଏଇଟା ଆମ ବିଲ ନା? କ'ଣ ଲାଗିଛି? କାକୁଡ଼ି ନା କ'ଣ ବୋଇତାଳୁ? କଦଳୀ ହେଇଛି। ଭାଇର ମୋର ଆଇଛୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଟିକେ ବିଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ଲୋ ମା। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପାଚି ପାଚି ଆସିଲାଣି ନା? ସୁନ୍ଦର କଦଳୀ କାନ୍ଦି ହେଇଛି ଦିଟା। ଏଠି ଗୋଟେ ହେଇଛି, ଏଠି ବି ଗୋଟେ ହେଇଛି। ଆମ୍ବ ଗଛ ଆମ ବଗିଚା ଭାରି ସୁନ୍ଦର, ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ବଗିଚାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ପେଟ ପୁରିଯାଏ ଆମର। ଏଇ ମୋ ଦାଦାଙ୍କ ଘର ବିଲ, ତାଙ୍କର ବି ଶାଗ ଟମାଟର ଲାଗିଛି। ଏପଟେ ଦେଖୁଛି ବାଦାମ ଗଛ, ଏଠି ବାଦାମ ଲାଗିଛି। କିଛି କରିବନି। ଏଇବା ଛେଳି ଦେଖି ମତେ ଧୌଡିକି ଆଣିଛୁ ଏତେ ବାଟ। ହେଇ ଛେଳି ଏମିତି କହେ? ଛେଳି କେମିତି କହିଲ? ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଠି ହେଇଲାଣି? ହେଇଲୋ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ହେଇଲାଣି। ନା ନା ଧରନା, ସେ ତାକୁ କଣ ତୁ ଧରିପାରିବୁ? ଧରନା, ଆଇଁଷି ଦଉନୁ, ଟିକେ ଆଉଁସି ଦେ। ଥାଉ। ଆମ ବାଡ଼ିଟା କେମିତି ଲାଗିଲା? ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ଆମ ବାଡ଼ି ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଛୋଟବେଳେ ଆସି ବାଡ଼ିରେ ହିଁ ବୁଲୁ। ସ୍କୁଲ ଯିବୁ, ସ୍କୁଲରୁ ଆସିକି ବାଡ଼ିରେ ବୁଲୁ, କାରଣ ବାଡ଼ି ହିଁ ଆମକୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ମାନେ କ'ଣ ଚାରିଟା ବେଳେ ବେଶୀ ସମୟ କାଟୁ ବାଡ଼ିରେ, କୁଆଡ଼େ ତ ଯାଉନା ନା ଛୋଟବେଳେ। ମାନେ ବେଶୀ ସମୟ ଏଇ ବାଡ଼ିରେ ହିଁ ବୁଲୁ ଆସିକି। ସବୁ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ହେରିକା ସମସ୍ତେ ଆମେ ମନ ଦେଇ ଆସେ ତ? ହଁ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ସେ ବାଡ଼ିରେ ଯାଇକି ବସୁ, ବେଶୀ ଖେଳୁ ଯାଇକି ସେ ବାଡ଼ିରେ, ଯୋଉଠି ଆମ ଜେଜ ହେରିକା ସମାଧି ଯୋଉଠି ଅଛି ସେଠି ବେଶୀ ଖେଳୁ। ଏଠି ବହୁତ କମ ଆସିକି, ବେଶୀ ଖରା ଦିନେ ଆସିକି ବସୁ ବାଡ଼ିରେ, ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ, ଭଲ ଲାଗେ। ହଁ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିଦେଇଛି, ପୁରା ପୋଛାପୋଛି କରି। କାଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲସେ ସଜେଇବି। ଆଉ ଏଠି ଆମ ରୋଷେଇ ସରିଯାଇଛି, ଏବେ ଖାଲି ପିଠା ହେଉଛି। ଏଠି ମୁଁ ଫୁଲ ପିଠା କରିଛି, ଆମ ପୁପୁନୁ ଡୁଡୁ ଖାଇବେ ଫୁଲକୋବି ଭଜାରେ। ଆଉ ଏଠି ତ ମୋର କାମ ସବୁ ସରିଗଲାଣି, କ୍ଲିନ୍ କରିସାରିଛି ସବୁ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ରଖିବା। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।